2022 bisuwa agartala astabuthung kholawa kaisa march tani 12 tarikh tipra matani bukati kaisa logothum panda khaijak mani o panda phaitani haja mara nungui khoraksa taku Mojesh debuma agartala lichi baganan car accident nungui thithanga ojorabo boni nukunga thangai edisini adongno tei bubagra thanga kogriman tongo boni Bihikno edisi Hapango bukati kaisa chakri rijang hanai phiaba tini boni Bihikno yago chakri jafaidika chakri no afa jafaidika deputy CM Mojesh debuma Ini जों मुद्दुमा खालायचिनि 2022 12 तारिख मार्च आस्था बोलो चिनी तिप्रामो थानी मास गैदरिंग प्रोग्राम नो आ प्रोग्राम हाक लेखा तिप्रा गनांगिनो किंतु जोंनो प्रो बखाव दुख रमा हैकैनो बिनि कथैनो जों मानाय लेखायसो चिनी ताखु Mojesh Deborma bo Shimna বিধানসভা কেন্দ্রনিনো খরচা বড় এবং সিমনা তমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকো বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बुबाग्रा थांगै बुबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हापां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং থিনাই Mojesh দেববর্মানো অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান্ব কাইসা জায়গা দङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों কাইসা बिनि পরিবারও চাকরিনাই আको ঘোষণা খাইবকাই and I am very happy তিনি তাকো Mojesh দেববর্মানি বিহিক পিপলস নিটা देबबर्मानो जों वापलक दैथु चिनि सब जोनाल अफिसर आईएस अफिसर जों दिनि बनारो काइसा एमप्लॉयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders all valid process maintained clai EC approval nahari application process clai with all formalities or কোনো বিপক্ষ দল যদি চমকাই যে নির্বাচন আগে গিমিক ফুলুকনান বাগে চাকরি there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities যিনি executive committee ni one and all যত members of signature রইনো approval নাহারি চিনি বনো চিনি এমপ্লয়ি হিসাবে কাইসা অফার ইয়াফারি দিমান তবে মো অফার বরং गोनां CM नि बिसिंथै जों रिनान मुसुमन बाद CM शिलंग थांजाक এবং बो हास्तेनि फादारो दङ सो जয়েन मा ख्लाइसेनाय बरंनि काइसा नाहारमुं এবং बरं नायो जे इडिएदिस हाबांनि बिसिंथै अमा साख्लाय जातो so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority তিনি কোনো बिनी अपॉइंटमेंट लेटर या फरी दिया